ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅତୁଲ ସଦସ୍ୟ ନାୟକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର ରଣ ବଳବନ୍ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁଳିର ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଜି हिंजिड़ीर गुरुपड़ा ग्राम पंचायत श्रीमती संतोषिनी बेहरा एवं नेतृत्व में अन्य कर्मकर्ता माने संलग्न से पंचायत प्राय शताधिक बीजेपी छाड़ी विजु जनता दल में सामिल होती आज प्रतिनिधि आसिकी 21 जन उपस्थित अच्छा प्रिय नेता हिंजिड़ीवासी ओडार श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक देखा करी मत कही आसी शंख भवन में स्वागत करूँ।